Auz billahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum टाठियो बच्चों इस पर 6th साइंस तो सोन टॉपिक छु वाटर अथ मज पर्याव असे वाटर साइकिल तो बे पर्याव असे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स एम पत पर्याव असे हवर क्लाउड्स फॉर्मड अथ मज करे असे एक्टिविटी 3 ये करे असे अड़हना अस पर्याव अकिस गिलास मज पर्याव असे नेस्पस ताम आब ये करे अंद साफ असे कुन पलव सत अथ मज त्राय असे थोड़ा आइस अंदर किन आइस पीस त्राय असे शन पी त्राय अथ मज तो पत वुच अत गिलास किस निब्रिमिस सरफेस अमुक अत मज क्या चेंज आय अत मज वुच असे कि अत हसा बनान ड्रॉपलेट्स क्या बनान यह गसा अत कंडेंसेशन ये अंदर कन ये शीन टक्कर शीन ये मज त्रो गिलास में अम कोर यह अंद ये सरफेस सर यह कर अम ठंड यह हवा कोर अम ठंड यु यह हवा ठंड गो तो अत बन ड्रॉपलेट्स अत प्रोसेस वन कंडेंसेशन वो परो the process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of earth. How does it happen? As we go higher from the surface of the earth, it gets cooler. When the air moves up, it gets cooler and cooler. दबा ये प्रोसेस युस कंडेंसेशन प्रोसेस ये अमल यह हसा इम्पोर्टेंट रोल करान प्ले कत मज वाटर हेर पे बे अनस वापस या हवा मज बे अनस युस यह हवास मज गो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर यह हसा अत बे अना सरफेस अर्थ कि सरफेस पे वापस अमुक अत मज वारिया रोल इम्पोर्टेंट रोल आसान कंडेंसेशन दबा यह कित कन गसान दबा युथु हसा थोद थोद खसान अर्थ सरफेस निश अत हसा कूल अत ठंड आसान युथु वो ज्यादा हवा खस योर यह हसा सर्द खुद सलर गसान at sufficient height the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets दबा ये हसा यह हाइट पे वारिया यह हवा खसान तो अत हसा बना यूता कूल कि युस अत मज हवास मज वाटर वेपर प्रेजेंट आसान तो यह हसा कंडेंस गसान तो यह गसान चेंज लकटन लकटन आब कतरन मज तो यमन वनान ड्रॉपलेट्स इट इज दीज tiny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds दपा इमै tiny droplets water के आब कतर हसा float आसा करन तेरन आसा वुड अथ हवास मज तो अस हसा बासान यम हसा clouds यह हसा अबुर clouds गए अबुर if it so happens that many droplets of water comes together to form large sized drops of water दपन गसान क्या कि यम वारिया यम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर छ आसान आबिक यम कतर छ आसान हम हसा यकजा गसान जमा तो हम बनावान बोड़ अख साइज अम आब कतरुक some drops of water become so heavy that they begin to fall अड water droplets इतह गोब गसान कि यम छु अस बासान ये क्लाउड्स मन यम छ आसान ड्रॉपलेट्स यम इतह गोब गसान कि यम हसा छ पेवान पता वसित रूद च शक्ल मज या शीन च शक्ल मज these falling drops we or what we call rain यम droplets आबिक यम बड़ हसा यम वसित पेवान छ यमन हसा छ वनान rain in special conditions it may also fall as hail or snow दबा स्पेशल हालात स्पेशल सिचुएशन मज या सो खुदा रचन डोड बना या शीन च शक्ल मज वसान जमीन च सतह पे बे thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration forms clouds and then comes back to the ground as rain hail or snow दपा इत कन हसा यह वाटर युस वेपर शक्ल मज गो कम सत हवास मज गो फॉर वेपर शक्ल मज इवापरेशन प्रोसेस बे ट्रांसपायरेशन प्रोसेस यह हसा बनावान क्लाउड्स तो पत हसा यह बे जमीनस पे इन द फॉर्म ऑफ रेन हेल और स्नो शीन च शक्ल मज खुदा चन डोट च शक्ल मज या शीन च शक्ल मज पत गो बैक टू द ओशनस पत कोत गसान बे वोत रूद बे पे इथे कन शीन यह कोत गसान यह बे अमने ओशन मज गसान अमने दरियावन अमने समंदरन मज गसान what happens to the water that rain and snow bring to different regions of earth almost all land surfaces are above the level of oceans दबा अत क्या गसान अत वाटरस या युस ये रेन या स्नो आसान युस डिफरेंट रीजनन मज अर्थ केन आसान दबा तकरीबन हसा युस लैंड सरफेस यह हसा सी लेवल निश तकरीबन सारन जायन थज most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the oceans दबा वारिया युस ये ज्यादा पहन युस ये आब च युस पेवान च जमीनस पे आसान इन द फॉर्म ऑफ लैंड या स्नो यह हसा गसान पथ या ब्रोह च यह वातान वापस यमन ओशनन मज दिस हैपन्स इन मेनी वेज यह हसा वारिया
طریٖقو سۭتۍ اور واتان. Snow in the mountains melt into water. This water flows down the mountains in the form of streams and rivers. کہِ یِتھ کٔنۍ دَپان یہِ سنو یُس ہسا شیٖن یُس ہسا ماوٹینن پٮ۪ٹھ چھُ آسان تہٕ یہِ ہسا چھُ پِگلان یہِ چھُ میلٹ گژھان تہٕ یہِ چھُ وَسان کۄلچہِ شکلہِ منٛز یا دٔریاوَن ہٕنٛز شکلہِ منٛز چھُ یہِ واپس گژھان اوٗر اوشنن منٛز. Some of the water that falls on land as rain also flows in the form of rivers and streams. یُس روٗد زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان چھُ یہِ تہِ ہسا چھُ گژھان دٔریاوَن منٛز یا کۄلَن منٛز. Most of the rivers cover long distances on land and ultimately fall into a sea or an ocean. دَپان دٔریاو ہسا چھُ واریاہ ڈِسٹَنٕس کران زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کَور تہٕ ٲخٕر کار چھُ یہِ سِیَس منٛز یا اوشنَس منٛز واتان. However, water of some rivers flow into lakes. دَپان کیٚنٛہہ آب ہسا چھُ لیکَن منٛز گژھان جیٖلَن منٛز گژھان. The rainwater also fills up the lakes and ponds. A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. دَپان یُس یہِ رُدوٲنۍ چھُ آسان یہِ ہسا چھُ لیکَن منٛز تہٕ پونڈَن منٛز گژھان. یِم چھِ کران لیک تہٕ پونڈ فِل. یُس اَمیُک رین واٹرُک اوٚڑ پاٹ چھُ آسان یہِ ہسا چھُ کران زٔمیٖن ایبزارٕب تہٕ یہِ ہسا چھُ گژھان غٲبٕے اَتھ زٔمیٖنَس منٛز. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. اوٚڑ آب چھُ اَمہِ منٛز گژھان واپس بیٚیہِ ہواہَس منٛز کَمہِ پروسیس سۭتۍ اِواپریشن تہٕ ٹرانسپایریشن سۭتۍ. The rest seeps into the ground. باقٕے ہنا یُس بَچان سُہ چھُ ژَمان اَتھ زٔمیٖنَس منٛز شرٛپان. Most of this water becomes available to us as ground water. دَپان اَمیُک واریاہ حِصہٕ چھُ اَسہِ دٔستیاب گژھان as ground water. Open wells are fed by ground water. دَپان یِم زَن open wells چھِ آسان یِم ہسا چھِ گژھان کَمہِ سۭتۍ یِوان بَرنہٕ ground water سۭتۍ. Ground water is the source for many lakes as well. دَپان یُس ہسا یہِ ground water اَمہِ سۭتۍ ہسا چھُ یہِ ہسا چھُ سورس کَمیُک واریاہَن لیکَن ہُنٛد تہٕ بیٚیہِ ویلَن ہُنٛد. It is also this ground water which is drawn by hand pump or a tube well. دَپان یِہوٚے ground water ہسا چھِ أسۍ hand pump ذٔریعہٕ کھالان یا tube well ذٔریعہٕ کھالان. The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this ground water. دَپان واریاہ یِم ہینڈ پمپٕس ہسا چھِ یا ٹیوٗب ویلٕز چھِ آسان یِم زَن یوٗز چھِ أسۍ کران کُنہِ ایریاہَس منٛز اَتہِ چھِ پیوان اَسہِ واریاہ سوٚن کھنُن تاکہِ یہِ گراوُنٛڈ واٹر ژھانڈو أسۍ. ژھانڈنہٕ خٲطرٕ چھِ پیوان یہِ واریاہ سوٚن کھنُن. The loss in the level of ground water due to overuse is worrisome. دَپان ییٚلہِ ہسا أسۍ اَمیُک لاس چھِ گژھان یہِ گراوُنٛڈ واٹر زٔمیٖنَس منٛز آسان چھِ لاس أسۍ کران کہِ اَمِچ لیوَل چھِ گژھان لاس کَم چھِ گژھان کَمہِ سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ اوٚور یوٗز چھِ کران زیادٕ یوٗز چھِ کران یہِ ہسا چھُ فِکر مٔنٛدی ہٕنٛز کَتھ. In those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. دَپان تِمن ایریاہَن منٛز ییٚتہِ ہسا زٔمیٖن چھِ کَم آسان یا اَتہِ چھُنہٕ ویجِٹیشن آسان کیٚنٛہہ کُلۍ کٔٹۍ چھِنہٕ آسان کیٚنٛہہ یہِ رین واٹر چھُ سیوٚدُے گژھان نیٖرِتھ. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away with it. یُس یہِ پَکوُن آب چھُ آسان یہِ رین واٹر چھُ آسان یُس فلو چھُ کران یہِ ہسا چھِ زٔمیٖنٕچ پِٹھِم تحتہِ نِوان پانَس سۭتۍ ڈُیِتھ اوٗرۍ. There are few areas where most of the land is covered with concrete. دَپان کیٚنٛہہ ایریاز ہسا چھِ کیٚنٛہہ کَم ایریا ییٚتہِ زَن یہِ لینڈ چھِ کَمہِ سۭتۍ کَوٲڈ کٔرِتھ کَنکریٖٹ سۭتۍ یعنی اَتہِ چھِ سڑکہٕ بَنٲیِتھ یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ چھُ. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of ground water. دَپان یِمن جاین ییٚتہِ کَنکریٖٹ چھِ آسان سیرِ یِم سیٖمنٹ آسان یا ٹایلہٕ وغیرہ چھِ أسۍ لاگان دَپان اَمہِ سۭتۍ ہسا چھُ یُس یہِ رین واٹر یُس سیٖپ اوس گژھان اَتھ زٔمیٖنَس منٛز یہِ ہسا چھُ گژھان کَم تہٕ یہِ ہسا چھُ پَتہٕ گراوُنٛڈ واٹرٕچ دٔستیٲبی پٮ۪ٹھ چھِ اَمِچ فرق پیوان. We now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to oceans. دَپان اَسہِ ہسا لوگوٕ پَتہ یُس ہسا یہِ واٹر واپس چھُ یِوان سرفیس پٮ۪ٹھ أرتھٕکِس یہِ ہسا چھُ یِوان روٗد سۭتۍ شیٖنہٕ سۭتۍ یا اَمہِ ڈوٹھ سۭتۍ تہٕ یہِ ہسا چھُ پَتہٕ گژھان بیک کَتھ اوشنن منٛز. Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor, returns as rain, hail or snow and finally goes back to the oceans. یِتھَے کٔنۍ چھُ یُس واٹر پَتہٕ اوشنن ہٕنٛز منٛز چھُ آسان یا أرتھٕکِس سرفیس پٮ۪ٹھ چھُ آسان یا سُہ چھُ گژھان ہواہَس منٛز in the form of vapor. یہِ چھُ واپس یِوان بیٚیہِ ایز رین بٔنِتھ ہیل بٔنِتھ یا سنو بٔنِتھ تہٕ فاینلی چھُ گژھان بیٚیہِ یِمنٕے اوشنن منٛز بیٚیہِ چھُ بَنان یہِ ویپر گژھان اَتھ بیٚیہِ چھُ کھسان یہِ ایرَس منٛز بیٚیہِ چھُ وَسان in the form of rain.
The circulation of water in this manner is known as the water cycle. دَپان یُس یہِ سٔرکُلیشَن چھِ اَمہِ واٹرٕچ گژھان یہِ چھُ پھیران گۄڈٕ چھُ یہِ ویپَر بَنان پَتہٕ چھُ یہِ ہواہَس منٛز گژھان اَدٕ چھُ یہِ کَنڈَنٕس گژھان پَتہٕ چھِ واٹر ڈرٛاپلیٹٕس بَنان پَتہٕ چھُ یہِ اِن دَ فارم آف رین یِوان یا ہیل یا سُنو بیٚیہِ چھُ واتان یِمنٕے اوشَنَن منٛز بیٚیہِ چھُ گژھان اَتھ یِتھَے کٔنۍ یہِ چھُ سَرکُلیٹ گژھان اَتھ ہسا چھِ أسۍ وَنان واٹر سایکل. This circulation of water between ocean and land is a continuous process. دَپان یہِ سٔرکُلیشَن ییٚمہِ آبٕچ اوشَنَن تہٕ لینڈَس درمیان یہِ ہسا چھِ اکھ کَنٹِنیوٗوَس لگاتار اکھ عمل اکھ. This maintains the supply of water on land. اَمے سۭتۍ ہسا چھِ یُس یَتھ لینڈَس پٮ۪ٹھ یُس یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یہِ واٹر چھُ آسان یِہوٚے ہسا چھِ اَمِچ یہِ واٹرٕچ سَپلاے ہسا چھِ یِہوٚے مینٹین کران یِہوٚے واٹر سایکل. آز گوٚو یُتُے صُبحَس پَرو أسۍ وَٹ اِف اِٹ رینٕز ہیوِلی اَگر زیادٕ روٗد پیٚیہِ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ گژھان.